जीवित प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु धन्यवाद देउछि कारण ताहांकर द्वितीय गुण न होइतबा सकाशु आज आमे पुनर्बार ताहांक उद्देश्य रे कथित हेबा निमंते सुजोग पाइअछु एवं किछि विषय आलोचना करबा निमंते से आमानकु सुजोग देतिबा सकाशु से जीवित प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देवा संगे संगे उपस्थित थिबा प्रभुको दासंकु मध्य जीशु ख्रीष्ट को नाम रे मु नमस्कार एवं धन्यवाद। आज गोटे विषय शिखिबा ख्रीष्ट विश्वासी केहू केहू माननको ठारू पृथक रहिबा उचित से विषय रे माने आलोचना करिबा। आज वाक्य होउची प्रथम द्वितीय कोरिन्थियो तार 6 अध्याय तार 14 15 16 17 ए समय मु प्रभु दासंकु अनुरोध करूछि से ताहा पढ़िबे। आसंत शास्त्र पाठ करिबा द्वितीय कोरिन्थियो 6 तार 14 रु आमे 17 जन पाठ करिबा। अविश्वासी मानक सहित असम्मान रूपे जचा न जाओ कारण धर्म व अधर्म मध्य की सहयोगिता अबा अंधकार सहित आलोकर की सहभागिता बिलियर सहित ख्रीष्टंकर की मिलन किंबा अविश्वासी सहित विश्वासीर की अंश प्रतिमा सहित ईश्वर मंदिर की संबंध कारण आम्भे माने जीवित ईश्वर मंदिर अटु जेपरी ईश्वर कही अछंती आम्भे सेमानंक मध्यरे वास करिबा आउ सेमानंक मध्यरे भ्रमण करिबा आम्भे सेमानंक ईश्वर हेबा आउ सेमाने आम्भर लोक हेबे एणु प्रभु यह कहती तुम्भे माने सेमानंक मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ आउ असुची पदार्थ स्पर्श कर नाही पुणी आम्भे तुम्भ मानंकु ग्रहण करिबा। हालेलुया 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 हालेलुया। कारण प्रभुंकर वाक्य कहूअछि अविश्वासी मानक सहित रे असमान रूपे जछा न जिबा मानकर आवश्यक कारण काहीकि आवश्यक स्थले से मानक ठारे हमने मिसिबा आवश्यक नहेले हमने मिसी परिबा नाही कारण अंधकार ठारे आलोर सहभागिता नाही सेति निमंते वाक्य कुहे सेमानंकु ठारू आमने कोन करिबा दरकार पृथक रहिबा दरकार एवं सेमानकर कार्यकलाप ठारू मध्य आमने कोन करिबा दरकार पृथक रहिबा दरकार ताहेले प्रभु आममानको हृदय रहिबे एवं आममानको आशीर्वाद करिबे। द्वितीय विषय 1 कोरिन्थियो तार 5 अध्याय तार 10 पद एही जगतर व्यभिचारी की धनलोभी की परद्रव्य लुंठनकारी की प्रतिमा पूजक सहित जे आदु संपर्क रखिब नाही ताहा हेले तुम्भमानंकु जगतरु बाहरी जिबाकु पड़िबो किंतु मोहर लेखिबार भाव यह थिला जे जदि कौनसी लोक भ्राता बोली ख्यात होई व्यभिचारी की धनलोभी की प्रतिमा पूजक की निंदक की मतुआला कि परद्रव्य लुंठनकारी हुए तेबे एहीपरि लोक सहित संपर्क रख नाही पुणी ताहांक संगरे भजन सुधा कर नाही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कारण वाक्य कुहे किंतु मोहर लेखिबार भार एहा थिला जे जदि कौनसी लोक भ्राता बोली ख्यात होई जदि व्यभिचारी कि धनलोभी कि प्रतिमा पूजक कि निंदक कि मतुआली कि परद्रव्य लुंठनकारी हुए तेबे एपरि लोक सहित संपर्क रख नाही पुणी ताहांक संगरे भोजन सुधा कर नाही कारण काहीकि सेमानंक संगरे भोजन कले से जो पाप करिअछंती से पापर सहभागिता हेबाकू हेबो सेति निमंते सेमानंको सांगरे मन कोन करिया दरकार पृथक रहिबा दरकार जदि जे ब्राथा बोली जे कि सत्य जानी जे कि सत्कर्म जानी जदि ए प्रकार जहांको हृदय रे जीवन रे रही अछि सेमानंको ठारे आमने कोन करिया दरकार पृथक रहिबा दरकार ताहेले निश्चित भाव रे प्रभु आमान कोन करिवे आशीर्वाद करिवे एवं निश्चित भाव रे आमान को सहायता करिवे। नंबर 3 पढ़ंतु
ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3ର ଆମେ 1ରୁ 5 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଭେକ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଅନ୍ତର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ସହଭାଗିତା ହେବା। ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଜହନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ତାର 10-11। କେହି ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ନ ଘେନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଗୃହରେ ଅତିଥ୍ୟ ନ କର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଏ ସେ ତାହାର ଦୁଷ୍କର୍ମର ସହଭାଗୀ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଯୁଜୁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବା ଏବଂ ଯୁଜୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା ଏବଂ ଯୁଜୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୃଥକ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସକାଶୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିଥିବା ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ନା ଦେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଥିଲୁ, ଆମେନ୍।